गणपति गजमुख मंगल गणपति गजमुख मंगल गणपति गजमुख मंगल किट 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 तुम तत्तत्रे जय जगवंदन वक्रतुंड दानी दाता जय जगवंदन वक्रतुंड दानी दाता विघ्न हरण शुभ करण विघ्न हरण शुभ करण धगिन धगि किट किट तुडंग तुडंग दधिगिन तुडंग तुडंग दधिगिन तुडंग तुडंग दधिगिन शंकरम् अभयंकरं शशिशेखरं परात्परं नित्यशुद्ध निरंजनं निराकारमेकाम्बरम् नीलकण्ठं वह्निनयनं नित्यनिर्मल भासितं भासितं भस्माङ्गदं शोभितं सुशोभितम् त्रिशूलधारी डमरू बजावे डम 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 डमरू बजावे डम 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 डमरू बजावे Thank you very much for dance. Okay, so after this, ezután a szép előadás után kipróbálhatunk egy rövid meditációt, tehát rakhatjuk a jobb kezünket a szívünkre, és lassan csukjuk be a szemünket, és figyeljük a szívünknek a dobogását. Vegyünk pár mély lélegzetet. Lassan fújjuk ki. És kérdezzük meg magunkban. Ki vagyok én? Ki vagyok én valójában? Ezt megismételhetjük párszor magunkban. Ki vagyok én valójában? Én a tiszta lélek vagyok. Nem vagyok a gondolataim, nem vagyok a munkám, tanulmányaim, a múltam, sem a jövőm. Én a tiszta lélek vagyok, semmi más.